उत्कृष्ट कलार दिव्य देवालय कलार से जार परिचय संस्कार संस्कृति लोककला जार मार्फल स्त्री महत्व जातिरामय उत्सर्ग पहुंची मुझे आज सुंदर परिवेश मध्य शिशु सुरक्षा उपलक्षे आयोजित प्रतियोगितार मंडली उद्देश्य गुरुजन मंडली ज्ञाति सुज्ञान मंडली एवं मोर प्रतिभागी सहयोगी भाई और भौणी माने मु अनन्या बेहरा मु प्रतिनिधित्व करुछि सरकारी प्राथमिक विद्यालय गपापुरा आज पवित्र सुरभि कार्यक्रम 2024 बक्तृता प्रतियोगितार आलोच्य विषय ହେଉଛି ओडिशार लोककलार समृद्धि मोर भूमिका। ଏହି ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ହେଉଛି ବେଶ ପୁରାତନ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ହେଉ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ହେଉ ସମ୍ବଲପୁର ଡଙ୍ଗା ତଥା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଉ ସେ ସବୁ ବେଳେ ଆମକୁ ଅଜସ୍ର ଖୁସି ଓ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଆସିଅଛି। ଅତରେ ପାଲା ଦେଶଭକ୍ତ ଘୁମୁରା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ବନ୍ଧୁ ନାଚ ଛଉ अनेक राज्य बाहर बेस लोकप्रियता अर्जन करथिला। समय क्रमे आधुनिकतार प्रभाव आम लोककला ह्रास पाई जहाँ आम समाज आदर्श सूचना नुहे। आम लोककला परंपरा और संस्कृति बचिले जे आम समस्ते खुशी रहीपर। आमर ओडिशार लोककलार समृद्धि गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही जो आधुनिकतार प्रभाव आम लोककला ह्रास पाई से आधुनिकतार अस्त्र व्यवहार अनुसार आम लोककला परंपरा और संस्कृति विषय निश्चय प्रचार प्रसार करूँ। मुझे तो भल भाव जानी जे आम ओडिशार लोककला हूँ मो परिचय और आम समाज अस्तित्व आमरी गर्व आम गौरव। ओडिशार लोककला ताहारी सुरक्षा आमरी कर्तव्य महान आम संस्कृति महान आम लोककला महान आम परंपरा आम लोककला सुरक्षा और प्रचार प्रसार करेंगे। देखो चेष्टा करेंगे जे एही लोककला प्रति अन्य सचेतन जणाई लोककलार उन्नति निमंते पोशाक ठारू आरंभ करी विषय घर व्यवहार पर्यंत विषय नीतिदिनिया जीवन शैली हस्ती तैयारी जिनिस अधिकरू अधिक व्यवहार करने सहित ताहाକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି। ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ କିଛି ଲୋକକଳା ଶିଖିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଲୋକକଳାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲୋକକଳାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଗଲ ମିଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଫେସବୁକ୍ ଭଳି ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବି। କାରଣ ଆମ ଲୋକକଳା ବଞ୍ଚିଲେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଲୋକକଳାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ଲୋକକଳାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ସଶକ୍ତ କରିହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 471ଟି ଲୋକକଳା ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆମ ଧର୍ମ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଲୋକକଳା ହେଉଛି ଆମ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା। କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଏହି ଶେଷ ପଂକ୍ତି ସତ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦିଶା ଚାର କଳା ଭଳି ଶୋଭିତ ବେଶ ପୁଣ୍ୟ